Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sotama dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Cloud Computing itu dengan mengerjakan labnya AWS itu Cloud Architecture. Itu mengerjakan lab di modul 5 yaitu Challenge Cafe Lab. Itu dengan membuat dynamic website untuk sebuah cafe. Oke, jadi objektifnya pada lab ini, pertama kita eh, terhubung ke AWS Cloud9 Integrated Development Environment atau IDE yang sudah ada pada IC2 Instance, kemudian menganalisis IC2 Instance environment-nya, kemudian mengkonfirmasi web servernya bahwa dapat diakses. Kemudian kita akan menginstal sebuah web application pada IC2 Instance yang menggunakan AWS Secret Manager. Kemudian kita akan ngetes web application. Kemudian kita akan membuat sebuah AMI atau image. Kemudian kita akan ngedeploy kopian kedua dari web application ke AWS region lainnya. Oke. Apa ini? Oke, langkah pertama di sini kita akan coba untuk notice that cloud running. Oke, kita masuk ke EC2 console. Kemudian notice bahwa ada instance yang berjalan. Oke, di sini ada yang berjalan AWS Cloud9 Cafe Web Browser. Instance data running, kemudian status checknya 2/2 check pass. Oke. Kemudian answering question about the instance. Oke, kita masuk ke AWS detail. Kemudian klik access multiple. Ini kita klik ini. Oke, sini kita akan menjawab 4 pertanyaan ya. Di sini kita lihat, is the instance in a public subnet? Public subnet. Yes, public subnet ya, subnet ID public subnet. Yes. Kemudian question 2, does the IC2 instance have an IP public IP address assigned to it? Ya, ada IP address public ya. Yes, kita submit dulu. Submit lagi. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, what inbound TCP port number are open on this TCP security TCP ini ada port 22 only port untuk specific range. Nah, di sini dia specific IP address 96 dan 9192. Submit. Oke, sudah. Kemudian question, does the IC2 instance have an AWS identity access? I am associated with it. Oh, ini ya, belum terasosiasi ke IAM role, jadi kita pilih no. Oke, sudah. Apa ini? Oke, lanjut. Task kedua, connect to the IDE on an IC2 instance AWS detail. Oke, ini ya. Yang ini kita copy terus kita buka di sini. Oke, copy the value AWS detail. Oke. A file browser in the final, that's how direct on the instant to. Oke.
kita di sini buka terminal ya. Komen kita masukkan pada terminal perintahnya ini. Oke, di sini Linux version 6.1.150. Oke, Red Hat. Oke, selanjutnya kita observasi di web server PHP detail dan server state. Oke. Oke, di sini masih HTTPD-nya statusnya masih inaktif. Kita paste lagi PHP version. Oke, sudah. Selanjutnya kita start web browser, install database, dan set them to the start automatically after any future IC2 instance restart. Oke. Kita start HTTPD nya kan tadi kan masih inaktif, kemudian nah sekarang HTTPD nya statusnya sudah aktif running. Oke, lanjut kita cek versi dari MariaDB. Bentar. Oke, versi MariaDB 1.15.1. kemudian kita enable kan MariaDB nya. Oke, create, kemudian kita jalankan. Kita jalankan MariaDB, kita jalankan, dan kita cek status MariaDB nya sudah berjalan. MariaDB oke, aktif running. Oke, lanjut. To configure the IC2 instance so that you can use the AWS Cloud9 editor to edit web server file, run the following commands. Oke, ini kita close dulu. Oke, mana tadi? Paste. Kemudian kita sudo chown IC2 user, kita paste. Oke, sudah. Notice that the AWS Cloud9 browser currently does not display the Apache web server. The first command create something. Oke, kita kecilkan, kemudian kita masuk ke cafe browser, kemudian www, kemudian HTML. Di sini kita akan membuat sebuah file baru itu dengan nama index.html dengan isi filenya hello from the cafe web server. Terus terangkan make the website accessible from the internet. In this step you have to verify, update the configuration, and make accessible from the internet, expand the edge. Oke, kita coba cek. Kita copy, kita buka. Oke, di sini sudah hello from the cafe web server. Oke. Oke, lanjut task keempat. Di sini kita akan jalankan to download and extract the web server application file running the following command. Oke, kita masuk ke environment dulu. Kita masuk ke environment. Sudah, kemudian kita wget atau ambil file zipnya di internet.
Oke, sudah. Kita cek ls kah? Oh ya. Oke, sudah ya. Kemudian kita unzip setup.zip. Oke, kita unzip ls, sudah terekstrak. Copy, paste, db zipnya, kemudian selanjutnya cafe.zip. Oke, di sini zipnya kita pindahkan ke kita ekstraknya ke dalam folder var www.tml. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke var www.tml. Sudah, kemudian kita widget lagi aws.zip dari internet. Sorry, kita copy dan kita paste di sini. Oke, sudah, kita widget lagi aws var-nya, copy, kita paste. Oke, mau kita chmod. Sudah, ini kita. Oke, coba kita lihat. Oke, di sini sudah ada cafe.html. Oke, to open the source code file the AWS code editor, select double click the file. Notice that the file has HTML code in, but it also contains section. Cafe, kemudian psr, kemudian di sini ada file index.php. Kemudian notice that the file has HTML code in, but it also contains section that are enclosed in element. This element make calls to other system and research. For example, on line 18 you can see that the PHP code. Line 18, oke, include get parameter PHP ya. Kemudian open the get parameter PHP in the code editor. Oke, kita buka ini di editor. Terus ada line 3 AWSDK ini ya, AWSDK. Untuk identification, kita configure application parameter in the base terminal run the cd. Oke, kita balik lagi ke terminal. Kita cd, kemudian cd environment, kemudian setup, dan kita set app parameter esa, kemudian kita enter. Oke, di sini name cafe burn. Oke, the JavaScript that you just run issues AWS command line interface. Command ada di script sini on the AWS management console. In search box, enter the secret manager to open the manager console. Oke, pada di sini ya, secret manager, kemudian to open the secret from the panel on the left, choose secret. Klik secret.
sudah ya. There are now 7 parameter tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Now it might take a few minutes for the escape. Choose the coffee DB password, kita pilih. Kemudian choose the retrieve secret value. Retrieve ini kah? Retrieve secret value. Kemudian and copy this value to your clipboard. Mana value? This secret value can be converted to the name. Close. Mana nih? Oh ini. Plain text kita taruh di sini saja. Oke, sudah. To configure MySQL Cafe application run the following command. Following command dan kita balik ke terminal, dan kita copy, paste, dan set root password sh. Oke, dan kita masuk ke dalam MySQL, enter password. When are permanent password, paste the DB password parameter. Oke, DB password. Access DNS for that one. Copy. Kok nggak bisa ini? Paste. Apa ini passwordnya? Lab 123 hashtag. Lab 123 hashtag. Oh, oke, bener ya. Oh, saya kirain tadi ini passwordnya. Oke, sini kita coba untuk lihat database. Oke, di sini ada beberapa database, Cafe database, information schema, MySQL. Oke, kemudian kita akan gunakan Cafe DB, Cafe database. Oke, Cafe DB sudah. Kemudian kita lihat table. So table di sini ada 3 table, 4 table, yaitu order, kemudian order item, kemudian produk dan produk group. Kita pilih dari semua ini, kita pilih semua dari isi dari file produk. Kemudian di sini menampilkan produk name, croissant, donut, coklat, bla bla bla. Oke, kemudian kita exit. Oke, sudah. To the update time zone configuration in PHP in the base camera and following. Oke, kita update time. Sini sudah. Kita copy, kita restart HTTPD ya. When the first command configure time zone in PHP, the second command untuk nge-restart web server. So that the web server notice the configuration update. Oke. Setelah kita melakukan update waktu, kita harus restart agar web servernya notice bahwa ada configuration yang sudah terupdate. To test whether the cafe website is working and can be cafe public, kemudian cafe and replace with the app. Oke, berarti di sini kita gini nah, /cafe. Oke, di sini menampilkan halaman cafe ya.
lebih gede, bla 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 bla. Di sini ada informasi tentang home, about us, menu, order history, home. Oke, lanjut. Resolve the issue with the website. Here the page so you know the website will work and accessible from the internet. You can also know that my SQL database is running and contain table data to support the application. Sini ada tip. There is nothing wrong with the PHP code as written the issue. Does the application really on any other service resource in additional to? For example, does it require access to another service? Go to the HTML service and search for the HTML role that is named coverall. Oke, sini kita disuruh untuk ke AIM. Kita balik dulu ke IC2 dan instance. Kita pilih ini. AIM. Kita klik instance ID-nya, kemudian kita klik action security. Modify AIM role. Just oke. Di sini kan and search for the role that is named coverall. Offset the permission that this role grant. Oke, kita klik. Kemudian kita update. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba kita coba refresh. Oke, next. If you can search, oke, kita coba submit dulu ya untuk mengecek sudah sejauh mana pengerjaan lab ini. Di sini ada tinggal 3 task lagi ya. Lumayan panjang juga ternyata. Oke, sambil kita nunggu, kita langsung cek ngerjakan yang kelima. Oke, in the browser tab where you cafe open page, choose menu. Oke, kita choose menu. Oke, kita mana nih? Oh, ini. Oke, kita close dulu lah. Oke, choose menu, submit an order for at least one of the menu item display. Oke, setidaknya kita pilih salah satu ya. Mana? Strawberry tart. Oke, saya mau ini coba. Kita beli satu, setidaknya kita beli satu, kemudian kita submit order. Oke. Kemudian return the home menu page and place another order. Oke, kita masuk ke return the menu page and place another order. Kita beli maksudnya ini kita apa ini? Satu lagi mungkin ya, latte satu, submit order history. Oke, di sini ada item strawberry tart, kemudian latte. Oke, oke.
Lanjut ke task ke-6. Lanjut task ke-6. Kita balik lagi ke satu strategi run the following command. Oke, kita balik lagi ke terminal sini. Kemudian kita sudo hostname cafe server, kemudian SSH key-nya oke. Enter the same pattern, identify the key perfect finish. Oke, lanjut. For the 2 times that you perform pasti press enter kan. To make the new key available di utility in the base terminal. Oke, kita jalankan lagi. Kita cek isi dari SS Auto Torres key. Nothing. Okay, the management console browse the management and select the instance. Oke, kita balik ke instance. Oke, sudah di instance. Kemudian kita action, kemudian image and update. Kemudian create image. Okay, create image and answering the question. Okay, leaving the create image dialog open in the. Oke, kita run dulu di sini. You answer the first question about MEI. Oke, di sini kita suruh jawab pertanyaan dari ini lagi ya. When you create MEI from instance, will instance be rebooted? You have the option not to reboot, but default you have the option to reboot. Oke, jadi di sini kita ada opsi mau nge-reboot instant atau tidak. Di sini kalau kita mau reboot instant dan kita checklist, kalau tidak kita unchecklist biar tidak reboot. Oke, di sini you have the option not to reboot, but by default it will be rebooted. Oke, tadi kan defaultnya kan ke checklist ya. Nah, sekarang optionnya bisa kita biar tidak reboot instance-nya. Oke, kita submit. Oke, balik lagi. Oke, kita jawab question ke-6. In what ways can you modify the root volume from property volume? Ini ya volume ya. Volume property when you create MEI. You can edit, you cannot change. You can edit the size but nothing else. You can edit the size and delete on termination, but not the volume type. You can edit the size and volume type. Volume type tidak bisa diedit sini, but not the delete on terminating. Cannot change the root form. You can edit the size but nothing else. Oke, jawabannya di sini sepertinya ini ya, yang ketiga. You can edit the size. Oke, kita bisa ngedit size and delete on termination. Oke, kita bisa edit ini, but not the volume type. Volume type kita tidak bisa edit. Kemudian yang you can
edit the size and volume type. Berarti bukan yang keempat karena dia volume type tidak bisa diedit, but not ini. Tapi delete on terminationnya bisa diedit, tapi di sini bilang not. Berarti jawabannya yang ketiga. Kita submit. Oke, kita balik lagi. Question ketujuh, apakah perlu jawab? Can you add more volume to MI that you create from the instant only one volume? Bisakah kamu menambahkan more volume to MI data create? Oke, bisa ya nih. Kita tambahkan more volume. Jadi jawabannya yes. Kita submit. Oke, sudah. Balik lagi. Ada image for image name, enter cafe server. Oke, untuk nama dari image-nya kita beri cafe server. Server. Kemudian choose create image. Udah nih, ini aja tah. Image descriptionnya tidak lah. Ini ya biarin ribut nih. Ini ya 10. Ini enable. Kita create. For the navigation manager MI. Oke, di sini sudah ada MI ya. Amazon Machine image-nya sudah terbuat. Wait until the image status become available. Kita tunggu statusnya mana? Statusnya masih pending, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu sampai statusnya available. Jadi di sini status masih pending. Kita refresh lagi coba. Oke, masih pending, kita tunggu. Masih pending di sini ya. Kita refresh terus. Kita refresh terus. Masih pending. Ini apa ini? Kemudian ID of the message, then try find out the do manage in the account level. Check the method next just action menu do an to up to 5 minutes to complete. Masih pending ya, lama sekali deh. Kita tunggu. Kita refresh lagi coba. Lama sekali ya ini ya.
Aduh, lama sekali nih. Statusnya masih pending. Tidak berubah-berubah ini gimana nih. Jadi kita tunggu saja lah ya. Oke, sini statusnya sudah available. Oke, the process typically take about 2 minutes. Okay, create an API in another AWS region. In this step, you object to create an instance from the main you just create. However, you must create a new instance. Ada new instance dan new region. Oke, kita akan coba buat kopian ke another region. PMI, kemudian regionnya kita pilih apa ya? Ohio, mana Ohio? Oh, jangan deng. Oh ya, Ohio aja. Ohio. Oke. Ohio. Kemudian kita klik copy MI. Oke, kita coba buka region Ohio. Oke, kita tunggu dia available. Kita tunggu. Oh, harus di Oregon. Ya, oh berarti emang harus di Oregon. Oregon. Copy. Jangan lanjut cek. Nantilah bahas. Sherlock saja kok di mana aku dapat. Kirain bisa apa bebas regionnya itu emang harus di Oregon ya di sini. To create to make sure you are in the Oregon region and configure the following option. Oke, kita tunggu lagi ya sampai dia statusnya available atau availability seperti yang di sini. Kita tunggu.
Oke, kita masih ditunggu ya, ini statusnya masih pending. Karena kita belum bisa lanjut karena di sini kita akan membuat instan ya menggunakan MEI yang sudah kita copy nih ke region Oregon. Jadi kita tunggu dulu sampai statusnya availability. Lama sekali ya. Oke, masih menunggu. Lama sekali ini statusnya nih. Oke, sudah. Oke, lanjut ya. Next, you create the new cafe instance from your MEI. To create the new cafe instance from your MEI, make sure you are in the region and configurable. Oke, kita sudah di region Oregon. Kemudian kita masuk instant. Oke, di sini instannya masih kosong. Kita launch instant. Kemudian name and text is additional for key. Enter the name. Oke, di sini kita nama instannya kita beri prod cafe server. Oke, kemudian untuk ini biarin default, kemudian instant type nya masukkan T2 small. Kemudian untuk key pair kita masukkan proses without a key pair. Oke, kemudian untuk network setting kita choose edit. Bagian VPC nya required lab VPC region 2 untuk subnet atau public subnet. Oke, ini biarkan default. Sebentar, security group name enter cafe SG, kita copy, ini kita paste cafe SG. Oke, kemudian untuk portnya kita ada di section group rule. Kita masukkan HTTP, kemudian ini kita anywhere. Oke, sudah. Scroll bawah advanced detail, kemudian pada variable instant kita select cafe role. Oke, cafe role sudah, tidak ada lagi yang harus dikonfigurasi. Kita choose launch instant. Oke, kita launch.
kita tunggu instance-nya. Oke, sudah balik instance. Oke, kita tunggu instance-nya masih pending. Oke, kita tunggu sampai statusnya running dan status ceknya 2/2%. Okay, wait for the new instance, have a public value assigned to it, even if the status of the instance still not available. Copy the public available, you use it soon. Next, need the secret manager secret in the new AWS region. Okay, return the AWS code aja. Okay. Oke, sudah running ya. Oke. Kita refresh saja. Oke, kita balik ke sini. Cloud9. Return the AWS Cloud9 in the Virginia US. Oke, apa ini? Enable terus kan dulu. Oke. And open the cafe web server, kemudian setup, kemudian set app parameter. Oke. File in the edit. Oke, line 15 kita edit region ya, kita edit. Oke, dan untuk line 18 edit line 21, line 21 public instance. So what are the coordinates of oke, copy oke, sudah. This is content the apa nih, nggak kelihatan ini. Public DNS server di public instant. Oke, ini ya, ini kita copy, kemudian kita paste di sini ya.
kita paste di situ, dan jangan lupa kita tambahkan ini. Oke nih ya, pastikan seperti ini. Oke, sekarang kemudian kita choose file, kemudian kita save. Oke, run the script. Oke, kita jalankan scriptnya. ARN. Already exists. Tunggu parameter. AZ, region AZ kan public DNS nya token OCS region. Already exists. Oke, begitu skip saja. Apa dunia cafe instant? The Oregon verify. Cafe instant is running. Coba compute.com.
copy the IP address, coba kita copy. Beda ya ini ya. Detail instance. Kita submit. Escape again. Direction. Mana nih? Selak saja ke dimana aku dapat TCP. Mana ini? Dua 24/30. Apa nih kurang terus? From custom MEI menu page slot. Page 6 menu page slot custom MEI 6D. The new IC2 instance was not launched from your custom MEI. From the image name MEI instant and create image, then image name cafe server, kemudian wait until the image status become available. Untuk volume tidak ada. It's already. Ini sudah ada. Search, cafe server, availability, Linux, segala macam, bla bla bla. Action, copy MEI, Oregon.
kan udah kan, kemudian kita copy MI. Ini targetnya Oregon. Server MI. Nah, di sini Oregon. Setelah itu kita buat instance. Action. Instance setting. Security. Enter troubleshoot. Nah, di sini kan disuruh buat small. Oke. Ini ininya cafe. Copy. Paste. Ada di security group. HTTP anywhere. Oke, sudah. Advanced detail di sana. Cafe role dan launch instance. Already exist. Bisa diedit nggak ini instance? Security MI. Stop instance. Kayak mana ya? Terminate delete. Aduh. Prod cafe server MyMI. T2 small. Default. Network setting. Edit. Nih. Public subnet. Cafe SG. Cafe SG. ADD. HTTP anywhere. Security group. Security group berarti harus dihapus ya? Bagaimana sih? Tes.
action. Let's create a group. Cancel. Launch instant. Bentar. Ini ganti bisa instant action instant file wrong instance. Coba sebar, kita ulang lagi. Seperti tadi ada yang salah ya. Berat cafe server MI pakai my MI. Itu small keeper dan recommended. Ini cafe SG ada dero TTP anywhere sudah detail harusnya sudah ya. Security already exist for VPC. Instance action security
Oke, jadi ini harusnya labnya sudah selesai. Eh, Instan yang berjalan pada region kedua ini sudah bisa diakses, yang IP-nya 60.122 ini. Tapi di sini terdapat kesalahan saya tadi pada membuat instan itu, lupa atau salah untuk nge-select MII. Seharusnya yang saya select MII yang sudah saya buat kopiannya tadi, tapi malahan MII yang Amazon Linux. Jadi submissionnya di sini sekarang tidak terhitung. Saya coba untuk hapus instannya juga tidak bisa, tetap saja masih ada. Jadi ini seharusnya selesai karena IP-nya juga sudah dapat diakses ya, yang 60 ini. Oke, jadi mungkin itu saja pengerjaan lab ini. Sebenarnya sudah berhasil, namun tadi ada kesalahan sedikit dalam pemilihan MII. Mungkin nanti akan saya selesaikan untuk nilainya yang taks ke 6D sama 7. Saya kerjakan offline. Jadi apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.